Pre dve nedelje 5 puta u Zemunu slučajno upoznajem i Šankara. Šta se dešava? Ko je Šankar? Zemunci me upoznaju sa Indijcem koji isto ima ženu za Srpkinju kao Sudir što ima Mariju. I tu ja prepoznam još jedan znak da treba ići za Indiju. Zašto? Zato što mi Šankar kroz priču govori, toliko se zgotivimo kroz razgovor, da on meni počne da priča, kaže evo, kaže inače živim u Londonu, ali za 2 nedelje idem da obiđem majku u New Delhi. Kaže, pa, ako te put navede, kaže ti dođi u Delhi. Ja kažem, Šankar, ja ne mogu da verujem šta ste mi rekli. Ja upravo početkom februara idem za Delhi. Kaže, odlično, samo ćeš mi reći, kaže, adresu gde ideš. Znam je sad, New Friends Colony naselje. Kaže, nikakav problem. Kaže, New Friends Colony naselje, tamo ćemo doći, kaže, autom pod tebe i tako dalje. Ja ne znam ko je Šankar. Dobro. Prolazi 2 nedelje, dolazimo u Indiju, kreće priča, odsedamo u New Friends Colony, dolazi auto, crnogorski diplomatski tablic. Sa Šankarom. Šankar je Kostevi. Kaže, meni je sestra, kaže, počasni ambasador Crne Gore u Indiji. Kaže, bit ćete moji gosti. Sudir i Marija ih primaju u kuću i sve kreće od jednog predivnog parka nedaleko od Sudirove kuće u naselju New Friends Colony. Park u Indiji, New Friends Colony. Imamo jednu lepu zgradu ovde, a preko puta parka je ruina. Ovo je malo dedinje u Indiji, u New Delhi, u New Friends Colony. 2 žene sa Balkana u jednom parku. I to je čar Indije. Čak i u parku se oseti i velelepnost i neka divljina. Vidimo i deo hrama. Znači, iz parka se vidi i vrh Hindu hrama. Evo i naše kuće. Čuvari i posluga. U kući preko puta tokom radnog vremena uglavnom stanuje posluga. Ljude koje vidimo da šetaju su uglavnom ljudi niže kaste koji obavljaju operativne poslove po kućama, tako da kažemo. Palma koja je prirodni čuvar vile preko puta nas. Umetnički pres karavan pred parlamentom Indije. Gde se oseti moć i sila. Kultura i istorija na jednom mestu. Prosto se oseti trajanje jedne velike kulture. Parlament prosto odiše snagom, istorijom, kulturom. Beogradska gungula deluje smešno u odnosu na New Delhi. Saobraćaju njemu. Ali čini se, vidite zašto stižu. Oni voze i pored puta. Evo. Pogledajte motore. Autobus iz 19. veka. Kao iz Ko to tamo peva. Ali sve teče, sve se kreće. Saobraćaju se sve nalazi i rikše, i skupoceni automobili. Ljudi prelaze ulicu kao što vidite gde stignu. Ovo je malo taksi vozilo pored nas. Sve se odvija, deluje divlje. Ali ako se prepustiš toku,
saobraćaj u Delhiju, stižeš na vreme i u svako doba. Jedna od suprotnosti Delhija je što je pun smoga, na izgled prljav, a pun je zelenila, pun je kiseonika, tako da mu to daje jednu prirodnu ravnotežu. Delo je neverovatno, ali svuda se probijamo, svuda stižemo na vreme. Zaista sve teče. Unutrašnje skrivena pravila vladaju u ovom naizgled neredu. Sistem funkcioniše bez obzira na ogromnu gužvu, iako deluje da niko ne zna gde ide zapravo i u kom pravcu. Evo britanski stil gradnje u Delhiju. Život se odvija u jednom krugu, rekli bi da je, pošto je krug večnost i Delhi je večan. Ovo je sve novi Delhi u kom je ostala i atmosfera i duh. Osjeti se život. A sistem funkcioniše, da ponovimo još jednom. Što je nespojivo. Kolonijalna arhitektura uklopljena sa savremenim građevinama, ali se savršeno slaže u jednu celinu. Ovde deluje da je gužva, a zapravo nije gužva. Mi se sve vreme krećemo, vrlo retko stanemo. Evo vidite. Pogledajte ove pešake, oni se šetaju kao po parku da su. Pravilo je da nema pravila, a mi se žalimo na Beograd. Znači, treba malo više haosa da bi došli do unutrašnjeg reda. Evo, ljudi prodaju knjige. Super knjige prodaju. Prodaju se odlične knjige dok je crven semafor u centru New Delhija. Vrlo kvalitetne knjige. Evo, u toku je kupovina knjiga. I ovo je deo života čudesnog Delhija. A ovo je transvestit u pozadini. Evo vidite. Evo su transvestiti, vidite? Tu su i travestiti, i muškarci, i žene, i životinje. Svi su na jednom mjestu. Sve funkcioniše. Umetnički pres karavan je ušao u klub zatvorenog tipa po ugledu na britanske klubove gde samo imaju pravo ljudi, pripadnici određene elite da ulaze. Mi smo kao prijatelji gospodina Sudira, našeg domaćina, pozvani da prisustujemo večeri u restoranu Delhi u okviru zatvorenog kluba Habitat, čiji članovi se ovde druže, prave radne sastanke i opuštaju se u bazenu, igraju tenis, kao što je inače običaj u ovim klubovima koji su Britanci zapatili na ovim prostorima. Unutrašnjost kluba izgleda prelepo. Posluženje po principu švedskog stola, kao što se vidi iz priloženog. Na što je najbolji mogući u krajnjem uglu, u korneru, dakle se vidi pregled igre na čitav restoran u okviru zatvorenog kluba Habitat. Kao nešto što se uklapa u ambijent čitavog restorana je slika Jovanke Broz. Umetnički pres karavan je na prvoj večeri u New Delhiju posjetio izložbu Indijski umetnici u Francuskoj, posvećenju unapređenju indijsko-francuskih odnosa ovde u New Delhiju. Prvi dan smo začinili šarmom francuske umetnosti na indijski način i indijske umetnosti posoljene francuskom šarmom. Umetnički pres karavan ulazi u Lodi Garden. Lodi je stara plemićka porodica. Ovo je naš prijatelj Sudir. Lodi Garden, najlepši vrt New Delhija. Ovaj park više liči na jednu malu džunglu, sređenu džunglu. Ljudi džogiraju, rade jogu. Zvuci su kao u prošumi Amazonije. Ove ogromne mogulske građevine u Lodi parku su zapravo grobnice iz vremena kada je mogulska kultura vladala ovim prostorima.
Evo nas na samom ulazu u grobnicu porodice Lodi, plemićke mogulske porodice iz 15. veka. Kao što je kod nas Srba Otomanska imperija ostavila svoje tragove, poput Kalemegdana i ostalih tvrđava, ovde je mogulska dinastija Lodi, New Delhi, ostavila ove velelepne grobnice. Evo, ovo je sam ulazak u još jedan deo grobnice. Evo nas u unutrašnjosti porodične grobnice. Ovo definitivno nisu obični parkovi u Indiji. Ovo je jedna vrsta monumentalnog parka koje su plemićke mogulske porodice gradile za svoje drage, svoje bližnje. Izašli smo iz dela Lodi parka koje su obeležile grobnice mogulske kulture. Ovaj deo Lodi parka podsjeća na njujorški Central Park. Ovo i jeste Central Park New Delhija. Slušajmo ove zvuke. Ako postoji džungla po meri čoveka, onda se ta džungla zove Lodi park. Umetnički pres karavan je zašao u deo parka koji je neodoljivo podsjeća na miks Central parka i dela Dunavskog Zemuna. Nazvat ćemo ga Lodi jezerce. Ulazak u hotel Imperial. Ajmo, karavan osvaja noćni život New Delhija. Evo, potvrđeno mi je, ovo je nekad bila Maharadžina palata, a Nehru je ovde napravio istorijski sporazum. Kao mali muzej. Muzej unutar hotela. To je divno. Nekadašnja Maharadžina palata. Domaćini su nas doveli u restoran himalajske kuhinje. Ovo je čaj od U New Delhiju, House Khas Village. Tako se zove ovaj predeo New Delhija. Fantastično izgleda. Evo prizor lokalnog restorana himalajske kuhinje s polja. House Khas Village. Dakle, čitav ovaj predeo je bio drugi grad u okviru srednjovekovnog Delhija tog vremena, znači period 12. 13. veka. Znači ovo je bio grad u gradu. Evo i grobnice mogulske građevine i u House Khas Village-u i kuća koja liči na kuće naših domaćih cigana. Goveđem brodu, što sam viđao u Zemunu, kraj Dunava. Definitivan dokaz da naši Romi potiču odavde. Sa vrha ovih građevina vidimo jezero kojima vodoskoci daju dodatnu draž. Evo, prolazimo živopisnim ulicama House Khas Village-a. Čitav House Khas Village, sve ovo što gledamo, ove radnje, je čitava jedna umetnička kolonija.
Sve što prave, da li su pandžabi, narodne nošnje, antikvarnice, sve urađeno na jedan poseban, sofisticiran umetnički način. Uglavnom su ljudi sa severa Indije ovdje, na granici sa Nepalom. Ovde svoje mesto ima i ovaj plemeniti pas, kažu iz okoline Nepala. On se savršeno uklapa u mir ovih uličica House Village-a. Potpuno je deo umetničke zone. Ovo ispred nas nije Indika, ovo je Marija, obučenja po poslednjoj himalajskoj modi. I ne čerka Anuška. U lavirintu smo umetničke zone House Village-a. Liče na Danteove krugove, ali ovo izgleda rajski, za razliku od krugova pakla. I odjednom divljina, evo ovo liči na Indiju. Sve u isto vreme i na jedno mesto. Evo nas konačno u pravoj galeriji umetničke zone House Village-a. New Delhi ima nešto slično kao parijski Montmartre, svoju umetničku četvrt. Himalajsko-nepalska škola slikanja. Evo i mandale. Polako izlazim iz umetničke galerije. Evo smo u još jednom otvorenom tržnom centru u srcu New Delhija, koji je deo njihovog kolorita. Kao neka seoska slava kod nas. 50 nijansi svega. Sve šljašti od boja. Sledimo tok. Prepustili smo se životnom toku New Delhija. Umetnički pres karavan je saznao da je u ovom otvorenom tržnom centru nešto specifično, a to je da svaki deo Indije ovdje ima svog predstavnika. Znači, otvoreni tržni centar koji je pod zaštitom države. Svaki štand je iz po jednog dela Indije. Znači, predstavlja određenu državu Indije. Od juga do severa, zapada, istoka. To je zaista kuriozitet. Tako da je otud simbolika svog ovog šarenila dobija svoj smisao sa ovim saznanjem. A poznato je da čak ljudi sa severa Indije ne razumeju dijalekt ljudi sa juga Indije. Rajskim vrtom do Kutab Minareta. Odavde je najbolji pogled, u što ćete se i uveriti. Kažu raj za turiste u Delhiju. Kompleks Kutab Minareta je fascinantan. Počeo je da se gradi u 12. veku. Imamo priliku da ga vidimo. Dodiruje nebo. On je sagrađen sa arapskim arabeskama i motivima, pomešan sa hindu umetnošću. Kutab Minaret je najranije sagrađeni minaret na ovim prostorima. Rani 12. vek. Podsjeća na đavolju varoš, ali samo iz daljine. I dalje smo u kompleksu Kutab Minareta, svašta se može vidjeti kako spokojno jede ova indijska veverica. Umetnički pres karavan još uvek otkriva nepregledni kompleks Kutab Minareta
muslimanski kompleks u sred Delhija. Prolazimo kroz jedan prolaz sa kojeg je divan pogled na građevinu koja samo delom podsjeća na naš Kalemegdan. Rajski prilaz ka kamenoj tvrđavi. Arapski, arabeski, indijski motivi daju specifičnu celinu i prelep doživljaj. U Indiji je sve moguće. Podsjeća sve na Romula i Rema, ali nisu. U New Delhiju. U kompleksu Humajunove grobnice. Humajunova grobnica je nastala kao kasnija inspiracija za gradnju Tadž Mahala. Takođe mogulska građevina, stara građevina iz ranog srednjeg veka. Unutrašnjost Humajunove palate. U sredini je veliki gospodar, levo njegova žena, a desno sin grobnice. Ovde u New Delhiju sve je večno i sve je sada. Takav je doživljaj. Večni krug. Uzlet golubova. Idemo kroz Humajunov prolaz u drugi deo ovog starog mogulskog kompleksa. Ovde je kult mrtvih uzdignut do nivoa božanstva, o čemu se vidi odsjaj ovih veličanstvenih palata, kamenih, starih, ali veličanstvenih. Očigledno da su mogulske dinastije mnogo vodile računa i o životu posle smrti. Šestokraka zvezda kao kosmički simbol. Direktno ova veličanstvena palata koje se približavamo je poslužila kao inspiracija za gradnju Tadž Mahala, koje je jedno od 7 svetskih čuda. Umetnički pres karavan se infiltrirao među Hinduse u kompleks Lotos hrama. Veličanstveni prilazak Lotos hrama. Ovo više nije reka, ljudi, ovo je more, ljudi. Unutrašnjost Lotos hrama. Evo nas na platou Lotos hrama. Ljudi čekaju red za molitvu, takozvanu pudžu. I evo jedan oprošteni snimak. Kameni lotos impozantno izgleda odavde. Art and Craft Museum Shop. Umetnički pres karavan u Art and Craft. Ulazak. U Indiji je sve veliko i ogromno. Svaki kompleks za koji smo mislili da ćemo obići za 15 minuta ispostavilo se da ima još 3 celine. Art and Craft muzejski kompleks. Od Buda, vladara do konja. Njih glava ne boli. Unutrašnjost Art Craft muzeja je fantastična za oči. Kao neka mala džungla. Ovo liči na prilaz Vladarskoj palati, a zapravo je ulaz u muzej. Mala park džungla, Art Craft muzeja. Evo ovako izgledaju indijske galerije. Tekstilna galerija, galerija slika, galerija drveća, galerija cveća.
Ganesha za 1000 rupija. Taman kad pomislite da ste završili razgledanje nekog kompleksa, ono odjednom pred vama iskoči još jedna celina. Ušli smo u Jami El Kashmir Hut. Ovako su nekad izgledale, znači prikaz kuća indijskih iz nekih ranijih doba. Evo kako su se nekad prevozili stari Indijci. Zaista Indija nema kraja, a izgleda ni početka. Umetnički pres karavan memorijalnom centru posvećenu Mahatmi Gandiju, Rajgat. Ovde smo kod večne vatre, vatra koja večno gori u znak životnog dela i večnog života Mahatme Gandija. Mahatma Gandhi ovde u Indiji ima kult božanstva. I evo je opet pogled na večnu vatru sa visine. Članovi umetničkog pres karavana ovde imaju status bollywoodskih zvezda. Evo, Slavica Hinić čeka u redu da se slikaju sa njom. Verovatno ih podsjeća na neku bollywoodsku princezu. Umetnički pres karavan u starom Delhiju u vožnji rikšom. Country? In Serbia. Very nice. Beautiful. Serbia and Europe. Belgrade. Very good. Pogledajte ovo ludilo Red Forta. Oko Red Forta. Beograd je Meka i Medina. Čuvena crvena tvrđava. Ovde pomozi Bože. Pogledajte ovo prelaženje ulice. Jain temple. Ja mislim da ovaj saobraćaj ne postoji nigde u svetu. Evo, pogledajte nas kako to izgleda uživo. Evo, ovo je Shiva Temple, vodič nam objašnjava. Evo, ljudi upravo izlaze, dodirujemo se malte ne, grlimo se. Ajde jebam. Posle ovog iskustva beogradska gužva, vidite kako on gura, vidite ovo. Posle ovoga iskustva žudim za beogradskim mirom u saobraćaju. Evo malo iza nas, evo pešaci kako prolaze, zaustavljaju. Biciklista. Ni njemu nije jasno kako se probije. Evo, jedan spori prolazak pešaka. Pogledajte kako to izgleda. Veoma hrabro. Njima je to normalno, vidite ovo. Približavamo smo se Hindu templu, Sikhi temple sa zlatnom kupolom. Neverovatno da u ovom haosu, u ovoj gužvi postoje katolička crkva, Hindu Sikhi temple, Zen temple, znači hramovi na sve strane, prodavnice, sve u jednome. I evo nas ispred hrama Sika. To je deo Hindusa, Sikhi, ljudi koji nose marame oko glave. Pogledajte moje koleno gde je, a gde je susedna rikša i automobil. Na vrhu jedne od zgrada u starom Delhiju vidite gde se suši veš. Odavde se vidi život, prosto ulice kako vrve od ljudi, kako titra život na ulicama starog Delhija.
Pogledajte ovo ludilo. Ovu reku ljudi. Ljudi kao mravi. Ovdje se jede u isto vrijeme. Suši i veš. Sve je bogato i siromašno u isto vrijeme. Imamo pogled na džamiju koja može da primi 25.000 vernika. Evo ga Masala market. Evo pogledajte kako izgleda market starog Delhija. Ovo je njihova svakodnevica. Evo ga naš vodič. Idemo za njim. Ovako izgleda saobraćaj u sporednim ulicama Delhija. Evo vidite, tu je i kombi. Moram da se skupim. Kao što vidite, mi smo se infiltrirali koliko smo mogli. Royal Palace. Vidite kakva je kuća pored Royal Palace. I bogatstvo i siromaštvo dodiruju jedno drugo. To samo može u Indiji. Deo saobraćajne svakodnevice starog Delhija je i Četa Đak. Ljudi jedu ovdje, obeduju, evo vidite. Prolaze, šetaju. Evo ga gradski saobraćaj, vidimo autobuse. Umetnički pres karavan na društvenom događaju u Delhiju, na njihovom narodnoj muzici. Hram Sika. Velelepni hram. Mnogo boja, mnogo šarenila, a mnogo mi se sviđaju zlatne kupole. Umetnički pres karavan u hramu Sika, infiltriran u same Sike. Evo vidite. Predivna atmosfera. Ulazimo kao undercover Siki. Evo nas trenutno u sred, da kažemo, njihove liturgije. Nakon završenog rituala u Siki hramu ide deo spiranja grehova u vode. Sada ide sveto pranje. Pažljivo, Slavice. Pažljivo da ne upadneš. Evo upravo članica pres karavana spira svoje grehe. I još malo atmosfere Siki hrama. Bilo je ovo nezaboravno iskustvo. Idemo dalje u osvajanje Indije. Sljedeća stanica je Rišikeš. Ali u suštini u Indiji se stalno neki čudi znati dešavaju. Nije to bilo jedino da su dobijali znati. I nama kaže naš domaćin, inače naš čovjek koji ima, Zoran Mitrović, koji ima ajurvedsku kliniku. Kod koga smo i bili. Pored Ganga. On nam je organizovao sve te putešestvije i rekao nam je obavezno idite, kaže, u taj hram, kaže on nije za turiste, kaže malo je kroz džunglu, kaže može da vam bude
i opasno, kaže, ali bi bilo interesantno da odete. Kažemo, zašto opasno? Pa kaže, može neki tigar da se pojavi, ali posmetate ga kao mačku, da zovete mački. Kaže, Slavice, ali imaš nešto? Kao slonovo? Pa ima i slon, ali neće, Vanja, kaže, meni jednom stav na sred puta. Kaže, znaš što je slonka strana na sred puta, ali to se dešava jednom 100 godina, ali može da se desi, kaže. I sad već Slavicu hvata strah. Da. Ja vidim, ona malo to blokira, kako ćemo, šta ćemo i mi odlučujemo otprilike da ne idemo. Međutim, dolazi sutradan ujutru, dolazi vreme da se ide. Ništa, odlučili, idemo po avanturu. Za pola sata taksista dolazi po vas. Nema Da taksista. se ponovo organizovan prevoz za nas, ponovo organizovan prevoz za nas. Kaže, taksista koji treba da vas vozi je preminuo, kaže. Kada? Kaže, pre nekoliko sati, kaže, nakon. Ne zna se zašto. Ja i Slavica se pogledamo, kažemo Zoranu, Zorane, ovo je znak, možda mi ne treba da idemo tamo. Da. Mene moj osjećaj još počeo tek tada počeo. Kaže on, ništa vi to, kaže, ništa vi to, kaže, nemojte, kaže, zovem drugog, dešava se to, idi, to je normalno. Slavili su nešto, možda su popili, Jest. slavili, otišao. Inače, popili, a u gradu Rišikišu je zabranjen alkohol. Da. Tako da mogu, da. Pa sve to meso. Zabranjen alkohol i meso. Šta se dešava? Zove on drugog taksistu da dođe po nas, koji treba da nas vozi na to opasno sveto mesto. Sad će on, nema ni njega, pola sata, opet sata. Gde Zorane proveri šta je s drugim čovekom? Kaže, pokvario mu se auto, ostaje kod automehaničara. Evo, kaže, za 15 minuta će da ga popravi. I mi tu već kažemo, Zorane, mi nećemo, otkaži, nemoj, ko zna šta će čovjek se desi, bolje mi da ostanemo ovde, ali ko zna šta da tamo nama može se desiti. Da će nas napazi tigar, majmun ili slon. Tako da smo mi shvatili da Indija s nama komunicira sve vreme, Jest. tako i ovaj Taj Mahal na vrlo čudan način. Jeste, ponovio se Taj Mahal u drugom obliku. Evo nas na 1200 metara nadmorske visine planini Himalaji. Nije uvac, samo podsjeća. Mi smo u Indiji, gledamo na Gang. Popećemo se na hram Kunđa Puri, koji je gore na samom vrhu. I dalje smo Himalajima u malom selu. Evo ovako izgleda svakodnevica ovdje. Evo nas na samom vrhu jednog od himalajskih uzvisina. Ulazimo u hram Kunđa Puri. Vidimo i zvono. Upravo je Slavica najavila dolazak pres karavana u dvorište hrama. Sveto drvo. Kunđa Puri deluje živopisno, obred pod drvetom kao u starih Slovena. Dakle, Kunđa Puri, hram i vrh na Himalajima. Sami znaju kuda treba da idu. Evo, kao što vidite, oni sami znaju put. Neverovatna scena. Evo nas polako silazimo sa vrhova Himalaja. Izlazimo iz hrama. Jedna od članica je krenula bosa. Zaboravila je i svoje papuče, dobro da nije nešto drugo. Tu je i maca koja se ne odvaja od mene. Idemo nekakvim kozijim stazama himalajskim. Nadamo se da nećemo upasti u nekakvu provaliju.
Evo sad se spuštamo. Ograđeno je žicom zbog majmuna. Nastavljamo spuštanje do pećine Vasišta, gde je boravio stari riši periodu pre 3000 godina. Kao kod nas monasi u pećinama. Naprimjer Sinaiti. Na samoj blizini reke Gange bila je njegova pećina. Smatra se jedan od indijskih svetaca, jedan od 7 besmrtnika. Sada prilaz reci Gang. Prilaz Gangu je čaroban. Oko nas je Himalajski masiv. Himalaji su okružili reku Gang. Gang pomalo liči na Drinu. Udaljili smo se od pećine Vasišta i već sa ovog mesta se osjeti moć Himalaja koji se uznosi iznad reke Gang. Most iznad Ganga. Evo imamo priliku da prisustvujemo raftingu Gangom. Ako Coelho ima onu čuvenu knjigu Na obali reke Pedre, sedere sam i plakala, onda možemo reći da je članica umetničkog karavana sedela na reci Gang i uživala. Umetnički pres karavan u hotelu uz Himalaji Gang, hotel iz 1001 noći. Bašta je prelepa kao mala uređena džungla. Himalaji Gang, u daljini se vidi ostatak grada Rišikeš. Dok se pije čaj od jasmina i jogi čaj, pravi užitak. Tu je palma, tu je hram posvećen Šivi sa malom bašticom i tu je predivna plaža preko puta koja prosto gleda na nas i uzvisi na Himalaje. Gang je ovde strašno brz. Prilično egzotičan izlazak iz hotela Gang Kinare. Pogledajte ove lepo uređena stabla, kao jedna sa stilom uređena džungla. Prolaz kroz džunglu i onda ulazak u prelepu baštu. I pogled na hotel. Prilaz hotelu egzotičan, prirodan, pomalo divlji, ali sa stilom. Idemo polako ka izlazu. Podsjeća na dunavski kej, ali nije. Umetnički pres karavan prelazi reku Gang sa druge strane grada Rišikeša, blizu mosta Ram Đula. Izlazimo polako sa čamca. Ram Đula most u Rišikešu. Na sred mosta se odvija saobraćaj kao da ima 6 traka. Ovde u svakoj uličici koja liči na pešačku zonu, most koji liči na pešačku zonu, zapravo se odvija saobraćaj. Da li će doći krava, da li motor, da li auto, to se nikad ne zna. Mora stalno da se pazi,
Ovde važi pravilo saobraćaju, jači prolazi. Evo jedna od ulica u Rišikešu. Ovde ljudi jedu, piju. I mi ulazimo se sa kravama, motorima. Živopisni Rišikeš. Pulsira život na ulicama. Na svakom koraku je neki hram. Dakle, u Rišikešu možemo vidjeti nešto sjajno i nešto očajno. U isto vreme sve na istom mjestu. I sjaj i beda. Evo nas i dalje u Rišikešu, u bašti Niketan hrama. Ovo je uživanje u lepoti. Rajska bašta je welcome to your Himalayan home. Pa ajmo da uđemo. Idemo zvukom muzike. Neka nas prati muzika. Taktovi muzike su nas doveli u jednu prostoriju koja se dešava jedan mali obred. Nama liči na koncert, a njima je obred. Prelepa bašta Niketan hrama, kao i snova. I dalje me ove palme bune, ceo put po Indiji. Sve mislim, sad će more, ali Gang je, verujte, čaroban. Totalno može da zameni more. Vraćamo se na večno žive ulice Rišikeša. Motiv sa konjima iz Bhagavad Gita. Parmart Niket, veličanstveno izgleda. Evo umetnički pres karavan na obredu u Rišikešu. Himalaji iznad nas, verni čuvari. Evo malo atmosfere. Tu su i članovi pres karavana. Evo i paljenje vatre. Vatra će ići niz Gang u posebnim korpicama. Vatru polako puštaju niz Gang. Obred i ritual vatre kraj Ganga polako dolazi sam vrhunac. Umetnički pres karavan u Haridvaru smatra se najsvetijim gradom u Indiji. Ovde reka Gang šiba prosto i evo vidimo sveto kupanje, tradicionalno sveto kupanje meštana Haridvara.
Ovo je grad na nekoliko mostova, tako da ga možemo nazvati Venice of India. Podsjeća na indijsku Veneciju. Opet smo jedini beli ljudi na nekoliko kilometara. Ajmo tamo. Mansai Devi Kram. Idemo dalje. Popularnost članova umetničkih pres karavana raste. Slavicu zaustavljaju na svakom koraku ovde u Indiji. Pogledajte da se slikaju sa njom. U Haridvaru je naročito prepoznaju kao svoju. Razlog se ne može objasniti. Grad na mostovima. Kupanje u svetoj reci Gang. Haridvar ostavlja bez reči. Gang ovde prolazi veoma brzo. Himalaji su oko nas. Kupaju se ljudi na sve strane, spiraju grehe na njihov način. Evo, upravo hoće nešto da nam uvale, ali mi to nećemo dozvoliti. Ovo je prilaz svetoj reci. Morali smo da se izujemo, a sada sledi lagano kvašenje. Evo, vidite atmosferu. Sad smo u srcu Haridvara. U daljini se vidi iza mostova i hramova velika statua Šive. Reka ovde ide brzo, nije ni tako jednostavno. Neki pozdrav iz Indije, iz Haridvara. Ako ste mislili da smo se odjavili iz Haridvara, nismo. Morali smo da se približimo samom svetom kupanju i da uđemo među njih, da se infiltriramo među Indijce. Kao što vidite, uspelo nam je. Predivan osjećaj. Gang nosi, vidite, postoje lanci za koje ljudi moraju da se drže da ih vir ne bi poneo. Sada definitivno pozdrav iz Haridvara sa svete reke Gang, gde se održava tradicionalno sveto kupanje u ovo doba. I sad ide najbolji deo priča, mi na aerodromu, ja dolazim sa Anuškom, sa mojom čerkom, njih dvoje. Mi smo kupili karte, na primjer, 2 nedelje pre njih. Oni su kupili karte posle nas. I mi se čekiramo, ja vadim karte ovako i kažem, koje su vam mesta, koje su sedišta? I shvatimo da su nam ista sedišta. Jedni do drugih sedišta. Znači, to 2 nedelje razlike ništa, znači mi imamo ista mesta. Ali ne znamo to dok nismo. Znači, jungovski sinkronicitet. Znači, još jedan znak da je to da smo morali da idemo u istom sastavu. Ovo je bio ribi kari. Nastavit ćeš da nam pričaš, samo da pogledam šta nam je ovde, kako su ova indijska jela. Možete Marija objasniti. Važi. Ovo je više kao sa juga, iz Kerale, na primjer, ribi kari. Fish curry. Yeah, this is fish curry. Ja sam nešto sa budeom naučila. Ovo je sa budeom sočivo. To je kao posni u stvari vegetarijansko jelo, a ovo je klasičan chicken curry, koji je onako malo ljući. I ovo je basmati, taj pirinač sa začinima i sa svojim grožđem i badem. Ja mislim da će da nas miris ove hrane, Miris je već... Da vas vrati. i boje vratiti baš u Indiju da nam nastaviš Bora priču. Počinje jedna priča koja... Ne. To ćeš nema veze.